Ah. Ayan lang. Anak, kari ka na da. Nag-umpisahan. Dahil na. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabot ron na suwo. Ang nagkanat, kung pati magsambayang na i-explain mo na natin yung pamamarahan na pagsasabi ng bilis ng ta. Dahil ito isang bisis lang sa isang taon. Dahil alam na din na minsan para nakakalimutan. Yan lang ha. Ang unang gagawin natin, mauna muna yung prayer bago yung khutbah. Bali yung nakasanay natin na sambayan sa Friday, magkaiba sila sa Friday, mauna yung khutbah, unang khutbah, pangalawang khutbah, tapos yung dalawang rakaat na sambayan. Pero itong Idil Adha, mauna yung prayer,